Selamat datang di Nuh Podcast. Kira-kira ada podcast apa hari ini ya? Yuk kita simak bersama. Halo, selamat hari ini buat teman-teman semua. Pause. Playback settings. Dip. Harapan sehat selalu ya. Di podcast ini aku pengen ngunjungin teman-teman apa aja sih yang terbaru di fitur accessibility atau accessibilitas yang terbaru di iOS 18 ya. iOS 18 ataupun iPadOS 18 kurang lebih sama. Yuk, tambah panjang waktu kita langsung menuju ke TKP ya. Mail. For mute. Ya, Page 1 of 6. Page 1 of 6. Page 2 of 6. Settings. settings, Camera. Button. Accessibility. Button. Selected. Accessibility. kita lihat dulu di voice over ya. Accessibility. Heading. Personal vision. Heading. Voiceover. On. Button. Voice over. Nah, di voice over ini akan baru teman-teman. Voiceover. Switch button. On. Voiceover. Tap once. Double tap. Learn more. Link. What's new in voiceover? Link. Nah, Link. kita baca dulu ya. What's new in voice over ya. What's new with voiceover in iPadOS 18? Heading. Live recognition. Detect text, people, doors, furniture and more by using the live recognition rotor. Nah, di sini yang baru ada live recognition. Kalau dulu di iOS 17 nggak ada fitur ini, dulu masuknya ke ini, ke namanya magnifier ya. Voiceover voice rotor. The voiceover language rotor has become the voice rotor. Select any combination of voices, including those from the same language. Nah, di sini language berubah ke namanya voice. Kayak gini contohnya ya. Characters, voices. Voiceover voice rotor. The voiceover language rotor has become the voice rotor. Select any complete matter. Audio ducking in voice. Audio ducking. In voiceover greater than audio settings, choose whether ducking is off, only active when speaking or always active. Control the level of the voiceover volume to be both louder and softer than media. Nah, ini fitur ini di Android. Jadi audio ducking ada 3 mode, always active, when speaking ataupun off. Nah, kalau always active kita bisa adjust manual seberapa kenceng volume voiceover ataupun volume media secara terpisah ya. Voice customization. EQ settings can be adjusted per voice. Siri voices have selectable speaking styles. Nah, sekarang voiceover ada equalizer-nya, voice-nya. Jadi bisa di-adjust frekuensinya ya, kayak EQ equalizer kayak di media player seperti music ataupun apa gitu. Jadi mungkin teman-teman yang susah mendengar di tempat keramaian, nah itu bisa di-adjust tuh. Beat-nya mau seberapa, high-nya mau seberapa, low-nya mau seberapa, frekuensinya ya. Voiceover tutorial. Learn how to use voiceover in a new tutorial that explains how to use voiceover commands to control iPad. Nah, ini di sini ada voiceover tutorial. Mungkin kalau teman-temannya pakai Android pasti kenal tuh. Talkback tutorial ya. Punyanya Google. Nah, Delay before selection. Control the amount of time before voiceover will select an item on the screen after touching the screen. Increasing this value can help reduce accidental touches moving focus. nah di sini ada fitur delay before selection. Nah, seperti dijelaskan supaya mencegah apa namanya accidental touch ya, mungkin nggak sengaja ke double tap atau apa gitu. New language support. VoiceOver now supports Lithuanian and Kazakh. Nah, di sini ada bahasa baru, Lithuanian apa? Pokoknya itu. What's new with Braille in iPadOS 18? Heading. Nah, di sini what's new in Braille on iOS 18 atau iOS 18. Braille input and output. Change your Braille input and output settings independently by choosing any language or table. Use the new Braille input and Braille output rotors, which replace the Braille table rotor.
Nah, di sini ada braille input and output, bisa diajar secara bisa. What's Braille input and output? Change your Braille input and output settings independently by choosing any Independen ya. Reconnect your Braille displays. Quickly reconnect your Braille displays by restarting VoiceOver or assigning a gesture to the Reconnect Braille Displays command. Nah, ini untuk rekoneksi untuk layar braille display bagi yang memiliki ya. Kalau saya belum, soalnya harganya sangatlah mahal. Item chooser for Braille displays. Press return to start searching for items matching the entered text. Ini item susah. Non-blinking cursor for Braille displays. The cursor Ini untuk braille display semua. indicator will not blink if prefer non-blinking cursor in motion settings is on. Braille screen input activation. Quickly start Braille screen input at any time by placing one finger from each hand at the top and bottom edges of the screen and double tapping. Exit Braille screen input by sliding two fingers in opposite directions. Nah, ini untuk braille screen input bisa diaktifasi di seluruh elemen pada iOS ya. Dan cuma di di home screen ataupun di tempat penulisan. Jadi kita memakai dua jari di ujung atas bawah atau kiri kanan layar dengan menekan dua kali, double tap dua kali ya di ujung-ujung layar. Braille screen input automatic activation. Turn on start automatically when editing text to start Braille screen input when a text control is activated. Nah, ini untuk kalau misalnya kita menulis di tempat penulisan, kita bisa langsung otomatis input layar braille-nya atau braille screen inputnya aktif tuh, tanpa harus aktivasi manual ya. Item chooser for Braille screen input. Activate Braille screen input in any app and start typing to search for an item. Nah, ini untuk narik secara langsung melalui braille. Braille screen input command mode. Control voiceover using Braille chords while Braille screen input is active. Nah, ini yang baru adalah braille screen input command mode atau mode command ya. Jadi kita bisa menaplikasikan seluruh layar iPhone dengan memakai input layar braille. Mungkin teman-teman yang pakai braille display pasti paham fitur ini. Keep Braille screen input active. Turn on keep active until dismissed to stay in Braille screen input after launching an app or selecting an item. Nah, ini tetap misalnya kita masuk ke aplikasi, kita bisa langsung masih bisa memakai input layar braille ya, braille screen input tanpa harus keluar. Gitu. 6 dot cells with Braille screen input. Insert a 6 dot Braille cell by tapping 6 fingers one time while using Braille screen input. Ini dot 6, kurang ngerti saya maksudnya apa ini. Sound, haptic, and visual feedback for Braille screen input. Get sound and haptic feedback for typing and mode changes. Show or hide visual feedback while typing. Nah, di sini sound and haptic, kalau misalnya kita menulis di Braille screen input atau input layar braille, kita bisa ada fitur feedbacknya ya, entah pun haptic atau sound. Japanese kanji conversion in Braille screen input. Braille screen input can list and select candidates when using Japanese. Ini untuk tulisan kanji. Multi-line text on 2D Braille displays. On supported 2D Braille devices. Display text and items on multiple lines. Use the Braille text mode rotor to change modes. Ini untuk multi-line, multi-baris yang pakai pengguna Braille display yang support multi-line ya. Multi-line text on 2. Oke, belajar yang baru teman-teman di VoiceOver ya. VoiceOver to live speaking rate. Heading. Live recognition. Using on-device intelligence. Your iPad can detect people, doors, scenes, text, and furniture around you. 4-finger triple tap to start live recognition. Nah, itu bisa Actions pakai, available. bisa pakai 4-finger triple tap seperti biasa atau pakai rotor. Navigation. Voice. Actions. Activate. Characters. Karena saya belum tambahkan jadi nggak bisa diaktifin. Speaking rate. 75%. Adjust speech. Button. Nah, speech. Read. English. United. Primary voice. Heading. Read. English. United States. Button. Read. English. United States. Voice. Rate. 100. Pit. 50. Volume. 1. Rate mode. Head size. Pit. Rep. Rough. Higher set. Phrase. Abbreviate. Community. Audio effects. Equalizer. Button. Nah, equalizer di sini. Nah, kita bisa aktifasi di sini. Tapi kalau pas diaktifasi agak bug, soalnya kan masih beta nih. Jadi kalau misalnya aktif VoiceOver, soalnya suka macet-macet. Jadi mungkin saya nggak aktifin. Reset voice settings. Button. Back. Samantha. Damayanti. Indonesian. Indonesia. Additional rotor voices. Heading. Back lagi.
Voiceover. Commands. Button. Command. Rotor. Button. Activities. Typing. Button. Quick settings. Button. Quick settings allows you to access navigation style. Flat. Button. Navigation style biasa. Navigate image. Large cursor. Caption panel. Delay before selection. 0S. Button. Nah, delay before selection yang ada di watch new itu supaya misalnya untuk nggak sengaja untuk tahu double tap atau gimana. Double tap timeout. 0:25. Button. Nggak untuk double tap timeout sudah lama itu. Double tap timeout. Delay before selection. 0S. Button. Tap lagi ya, menuju ke accessibility yang lain. Accessibility. Heading. Personalize iPad vision. Heading. Voiceover. Zoom. Off. Hover text. Off. Display and text size. Button. Kita lihat di display and text size. Larger text. Off. Button shapes. On/off. Reduce transparency. Improve contrast by reducing transparency and blurs on some backgrounds to increase increase contrast. Switch button. Off. Ini sama aja. Increase color contrast between that. Fitur iOS sebelumnya. Replaces you. Prefer horizontal text. Switch button. Off. Prefer horizontal text in languages that support vertical text. Ini kayaknya baru nih. Saya pernah ngetik kurang paham juga. Smart invert. Switch button. Smart. Classic invert. Color filters. Color filter. Reduce white point. Reduce auto brightness. Turning off auto brightness may have auto brightness. Switch button. On. Sama aja. Accessibility. Person. Vision. Display. Motion. Spoken motion. Button. Motion nggak Off. apa ini? Reduce the motion of the user. Reduce the motion for use. Prefer crossfade transition. Reduce motion. Heading. Reduce the motion of the user interface, including the parallax. Reduce motion. Switch button. On. Ini motion seperti biasa. Reduce the motion for user interface controls that slide in when appearing and disappearing. Vehicle motion cues. Off. Nah, Button. ini vehicle motion cues yang terbaru di iOS 18, iPadOS 18. Visual dots follow vehicle movement and may help reduce motion sickness. Nah, supaya mencegah motion sickness ya, mungkin teman-teman kalau yang orang yang penglihat, yang masih melihat, mungkin kalau sambil naik mobil sambil jalan goyang-goyang gitu, bikin pusing ya biasanya. Nah, itu fitur untuk mengaktifkan aktivasinya ya. Accessibility. Personalized vision. Heading. Motion. Spoken content. Button. Sebutkan konten biasa. Audio descriptions. Off. Button. Audio description biasa. Physical and motor. Heading. Touch. Button. Touch di sini ada yang baru lah. Assistive touch. Off. Touch. Heading. Assistive touch. Off. Button. Assistive touch biasa. Haptic touch. Button. Haptic touch ya biasalah untuk yang double tap and hold itu. Press on the display using a different length of time to reveal content previews, actions and contextual menus. Nah, pokoknya itulah. Touch accommodations. Off. Button. Touch accommodation biasa. If you have trouble using the touch screen, adjust the following settings to change how the screen will respond to tap to wait. Switch button. On. Tap away seperti biasa. Wait the screen when you tap on the display. Shake to undo. Switch button. On. Situan itu biasa. If you prevent lock to end call. Switch button. Off. Prevent lock to end call. Prevent the top button from ending the current call. Sama. Call audio routing. Automatic. Button. Kalau audio routing otomatis nggak tahu kenapa kan di iOS 8. Kalau iPadOS kan nggak kayak itu. Call audio routing determines where audio will be heard during a phone call or FaceTime audio. Call audio routing Oke, iPad lagi. Hover text. Display. Audio. Physical and motor. Face ID. Switch control. Face ID and attention. Button. Face ID attention. True depth cam. Attention aware feature. Require attention for Face ID. Switch button. On. Nilainya sama True aja. attention aware features. Switch button. On. iPad will check for attention. Nggak yang baru. Zoom. Hover. Audio. Switch. Voice. Top up. Hearing. Eye tracking. Off. Button. Ini eye tracking, ini fitur yang terbaru ya sebetulnya di iOS 18. Jadi kita bisa seleksi elemen atau aktivasi apa namanya? Aktivasi sebuah elemen memakai mata. Ini fitur yang ada di Vision Pro ya, Apple Vision Pro. Top button. Button. Top button. Hearing. Heading. Hearing devices. Button. Hearing devices. Hearing control center. Button. Hearing and control center. Sound recognition. Off. Button. Sound recognition sama aja. Audio and visual. Button. Audio and visual. Kita cek.
Headphone accommodations. On. Button. Phone accommodation untuk yang memakai AirPods atau AirPods. You can customize the audio for supported Apple and Beats headphones. Learn more. Atau Link. Beats. Background sounds. Off. Button. Background sound isinya yang baru. Place background sounds to mask unwanted environmental noise. These sounds can minimize distract. Sound. Balanced noise. Button. Isinya suara baru. Dark noise. Bright noise. Selected. Balanced noise. Balance Edit. noise. Select bright noise. Bright noise. Dark noise. Dark noise. Ocean. Ocean, laut. Rain. Hujan. Stream. Stream itu kayak sungai ya. Night. Night itu kayak suara ya malam lah. Kayak api unggun atau apa aku nggak salah. Fire. Oh enggak. Night. Night itu kayak suara jangkrik. Pokoknya suara yang di tengah malam kalau kita di kemah itu loh. Fire. Fire itu api unggun. Balanced noise. Use when need. Volume with media. Play sample. But stop sounds when locked. When enabled. When enabled. Ya ini sama aja. Background. Make the left end. Adds isolate as an add. Make mono audio. Switch button. Off. Place background sounds to mono audio. Switch button. Mono audio itu untuk yang teman-teman kita yang pengagungu. Make the left and right speakers play the same content. Nah, untuk menyatukan antara speaker kanan speaker kiri ya, untuk same content gitu. Add voice isolation. Switch button. On. Nah, di sini voice isolation ini fitur terbaru. Adds isolate as an additional option to enhance dialogue. When used, dialogue is completely isolated for people who need maximum clarity. Other elements of the audio mix will be substantially reduced. Nah, ini untuk teman-teman yang masalah untuk mengenali ucapan ya. Jadi misalnya ada ucapan gitu, suara yang lain background sound akan diisolasi. Jadi suara ucapan aja yang terdengar. Add voice. Add balance. Heading. Left right stereo balance. 0%. Adjust the audio. Visual. LED flash for alert. LED flash. Sama aja ini. Switch control. Eye tracking. Off. Top. Hearing. Hearing. Sound. Audio and visual. Subtitles and captioning. Button. Subtitle and caption sama. Live captions. Button. Live caption sama kayak di iOS 17. Speech. Heading. Speech. Live speech. Off. Button. Speech sama kayak di iOS 17. Personal voice. Button. Personal voice sama aja. Vocal shortcuts. Off. Nah, Button. di sini ada vocal shortcut. Ini fitur yang ada di Apple Vision Pro juga. Coba masuk. Set up vocal shortcuts. But teach your iPad to recognize a custom phrase that you can say to quickly perform an action. Audio is processed on iPad. Teach your iPad to Ini sebenarnya mirip kayaknya kayak voice control gitu. Tapi kayaknya lebih lengkap. Misalnya kita bisa membuka atau mengaktifkan sesuatu dengan suara, dengan ucapan kita ya. Misalnya kayak kamera gitu atau gimana lah gitu. Subtitles and live personal vocal accessories. Heading. Keyboards and typing. Apple TV remote. General. Guided access. Assistive. App key accessory. Vocal short. Personal voice. Button. Keep app guided assistive access. Button. Assistive access sama aja kayak di iOS 17. Siri. Button. Accessibility shortcut. Voiceover. Per app settings. Per app settings. Udah sih, gitu aja yang baru teman-teman. Cuma kalau di iPhone ada namanya fitur terbaru Music Haptic teman-teman. Khusus iPhone ya. Soalnya iPhone kan punya haptic engine atau vibration motor. Jadi Music Haptic itu fungsinya untuk teman-teman yang tunarungu supaya bisa merasakan irama musik dengan getaran. Jadi si haptic engine-nya iPhone atau haptic engine-nya iPhone getar mengikuti irama musik ya, entah itu bass atau gimana gitu. Mungkin teman-teman yang tahu punya LED RGB ya, RGB. Kalau yang teman-teman punya aksesoris yang LED light yang support sound activation, nah itu kayak gitu sama fungsinya. Bisa mengikuti irama musik ya. Kalau lampu kan dengan cahaya, nah kalau music haptic
dengan sekarang gitu teman-teman. Gitu aja sih teman-teman yang baru di iOS 18 ataupun iPadOS 18. Ini masih beta teman-teman, masih banyak bug. Jadi teman-teman kalau bisa jangan update dulu sampai September bulan 12 lagi untuk perilisan publik ya. Tapi kalau mau update silahkan gabung ke beta.apple.com. Tapi sebelum itu teman-teman harus backup dulu ya data-data yang di iOS 17. Takutnya kalau misalnya ada bug, kan di setiap device kan beda-beda nih bugnya. Takutnya data teman-teman hilang, kan gawat gitu. Settings 1034. Status bar. Page 1 of 2. Oke teman-teman, segitu podcast dari saya ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan data yang kurang. Selamat pagi.